حواتنا بحدنا هنا سلامن دعنان كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون RPM اب مدب تمتنا مساهم زلخو الدلاو نايز مدب إسياس تولئي نلومي حيزلكم قريبا زلخو قاشاي دكتور تسفى ميكائيل قبري هيوت كاب كالغاري كندا خونيو كبرات تخطاتلتي مس دكتور تسفى ميكائيل قبري هيوت هذا برزنتيشن الداليو قريب الناس لزلو نعو نبخاتكم كنبلو إنا كلمنا مخاناجن دكتور تسفى ميكائيل قبري هيوت ناب ساتلايت تلفزيون RPM اب مدب تمتنا نكو عب سلام متها يغني اللي يساس كمون مسارح تخا كلهم RPM يغني اللي نزي يتكميو الكانا بزبنا كافلو زعدم كاني نعخان RPM مسجانا يقرب حراي أنا ون بسم تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون RPM مدب تمتنا أزي يمسكن كبرات تخطاتلتي بار كلمنا بتتحسطو مخانا ناي دكتور تسفى ميكائيل حتر زبالة بايو وي بزعبو دحربايتا حبريتا كهبفتو دكتور تسفى ميكائيل من للاي بتعمي كاب عامين العليو خبت زبالة جن بصخ على المتن احترا بلاك أربو كفتني حتر زبالة ليلا ناي دكتور تسفى ميكائيل قبل هيوت كيلا هزباوت عنا وي public health اب إيرترا توليدو ناي كلاي درجات تمهرتي دحر مززام بناي محضرة تمهرتي ويدما سكالرشيب عدل نا أمريكا بمخاد ناي مجمرة ديغري اب إنديانا يونيفرسيتي شاريسو كابو تمليسو اب إيرتران إثيوبيان ام منستر تعنا استفلاليو ناي تعنا سمويا ام محرن ممحدارن صريحو بدحر زي ناب عد إنجليز بممرح اب ليفربول سكول اوف تروبيكال ميديسن اب UK مالتي باهغراو تعنا ويدما انترناشنال هيلث تمريقو تمهرتو بمقطال اب عد إنجليز اب ساوث أمبتون يونيفرسيتي اب UK مالتي بهزباو تعنا بدكتوريت معرق تمريقو اب ناي سرح علم دما اب هاجر بحرين مالتيو اب ناي تعنا كوليج اوف هيلث ساينس نحيالو عمتات اب العلواي ممهرن حلافي كفلن كوينو اقلقلو اتزبط حنا يسرح جزي جنا اب جنيفا سويسرلاند كم ام مخارن كيلان هزباو تعنا خوينو اب حدا اهغراو ناي تعنا تكال درجان 10 عمتات سريحو نزح حلافنت بزملكت نتي سرحلو تكال بموكال كم ام مخار خوينو قال 7 زخنا هاجرات بصحيلو زاغيت مالتيو نتي موياو بزملكت اب حيالو ناي علم جورنالز مرمرا وصحفات حتيمو سمو ام ناي كلتشحن شعتن كلتشحن عسرتن who is who in medicine and health care زبحال مزقب سفيرو يركب ابز وانزي اب كندا اب international college of person centered medicine كم ابال بورد خوينو ينطفالو سلازي حتر بزبله ناي دكتور تسفى ميكائيل دحر بايتا نزمسل ناي بحقي دكتور تسفى ميكائيل ناي بحقي خبري يسمعني اب هاجرنا إيرترا كم جزء امسلكم ناي بحقي مهورات زيغاتات اودات اوالد سلازلخمنا ناي بحقي دس بلنا بزي اقاطامون فرعات يسمعنا كبرات خطاتلتي امبار نلومي مس دكتور تسفى ميكائيل زهلونا صانحيت طلالات مدب نابو خسغره ግን ቀንዲ ኣብ ዴሞግራፊ ማለት ካ ስነ ህዝብ ማለት እዩ ንሱ ድማ ፖፑሌሽን ሳይንስ ይበሃል ብዛዕባ ዝምልከት ክብን ለጠቕን ናይ ህዝቢ ዝምልከት ኣስተምህሮ ህበና ኢሞ ጽኒልኩም ክትከታተሉ በዝጋጣሚ ከማሕጽናኩም ይፈቱ ምናልባት ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ከም መእተዊ ቅድምናኡ መኻና ክትብሎ ትደልን ትርዳሃልዩ نعم عندك يغني اللي إساس أكل أغانينا بالكا غروب فريد كان لها يغني اللي كبرتي هذا اللي كابون لعلي سوسه اللي باللي يغني اللي حرايم بقى أنا ونازي مسجن مو بزعبا زي لومي كنبلو دلينا زلنا من البات واشنطن دي سي قريب وصل زنبره زعبو زملكت انتهي مخانون خطاتلتنا حبريتان مغتبلي كاونا بتي بريزنتيشن بقطع تصقر عند الكبكة هراي زي لو من أوروبا بزعبا اتخالق بدل ويكا the demographic situation in Eritrea زبل سفح زبل مصنعتاوي مدب أبتي
ዋሽንግተን ዲሲ ብ26 ሚያዝያ ዝተቃንዐ ኣህጉራዊ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኦን ኤሪትሪያ ቀሪቡ ነይሩ ተኾነ ኤርፒኤም እውን ብስፍሕ ዝበለ ህዝብና ቋንቋና በትግርኛ ናብ ህዝብና ከቅርቦ ስለ ዝዓደሙኒ እንደገና ያቅርቦ ኣለኹ በዛ አጋጣሚ እዚ ነቲ ኣህጉራዊ ኣኼባ በጉባኤ ዘዳለው ዶክተር ብርሃነ ወልደ ሚካኤልን ዶክተር ዳንኤል ሃብታይን ኣመስግን ሙሱውን ከም ዝቀዲመ ዝጠቀስክዎ ንኤርፒኤምን ፍላይ ከዓ ንሓውና ወይ ወድና ኢሳያስ ተወልደ ኣመስግን ማለት እዩ ስለዚ በትግርኛ ጽሙቕ ብዝበለ ኣገባብ መታን ህዝብና ትኻልእ በደል ኢልናዮ ዘለና ናይ ስነ ህዝቢ ኩነታት ኣብ ሃገርና ከመይ ይኸይድ ኣሎ ተስፋ ሓቢልና ክንገልጾ ኢና ስለዚ ናብቲ መደብ ክንቀጽል ኢና ሕጂ حرك يغني لي دكتور تسفى ميكائيل كبرات تخاتلتي مس دفرتاي تغصر لي اتم داولكو اي قبركون سلازي طعام كويني مبري ناي بحقي تخبرت ابوتو مخانو كتردو لي يفتو يغني لي ناوم باركب لي حجي الشمال دكتور تسفى ميكائيل نبخا خوني حجي استرف زينا يا ارستناي لومي تخالق بدل ديموغرافيا وخناتات حزب ኤርትራ ይለና تخالق بدل ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ቲ ፖለቲካ ዳርጋ ለይትን መዓልትን ንዛረበሉ ኢና ኩነታት ሃገርና ከመይ ኣሎ ምሕደራ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ህዝብና ጥዕምዎ ዶ ንብል ኢና ቲ ንህዝቢ ዝጸሉ ኩነታት ግና ህዝብና እንታይ ይኸውን ኣሎ ህዝብና ጽንት ከም ዘሎ ይጠፍእ ከም ዘሎ ግን ዳርጋ ብብዝሒ ወይ ከምቲ ዝግባእ ኣይንዛረበሉ ኢና ስለዚ ኢኻ እቲ ካልእ በደል ኢልዮ ዘለኹ ኣብዚ ዝስዕብ ስላይድ ከም እተው ከም ንሪኦ ዴሞግራፊ ከምዚ ኢሳያስ እውን ጥቅስ ዘበሎ ብሓፈሻ ብዛዕባ ቃውማን ቅርፅን ህዝቢ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ዕብየት ወይ ከዓ ምንቁልቋል ዘጽንዕ ኣገዳሲ ዓውዲ ፍልጠት እዩ ናይ ፖፑሌሽን ሳይንስ ወይ ከዓ ስነ ህዝቢ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክትቀስ ፀንሐ ብዙሕ ግዜ ኩልና ዳርጋ ነቲ ፖለቲካ ደም ኣውፂና ኢና ብዙሕና ንዛረብ ብዛዕባ ፖለቲካ እንታይ ዓይነት ምሕደራ እዩ ዘሎ ሃገርና ቤት ትኸይድ ኣላ ህዝቢ ጥዕምዎ ደሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣለና ዶ እዚ ኩሉ እዚ እንተቕሶ ኢና እንተኾነ እዚ ዓይነት ምሕደራ እዚ እዚ ዘይቁርዒ ምሕደራ ግን ኣብቲ ዴሞግራፊያዊ ኩነታት ህዝብና እንታይ ጽልዋ ወይ እንታይ ሳዕብን የስዕብ ከም ዘሎ ግን ወይ የውርድ ከም ዘሎ ዳርጋ ሸለል ኢልና ንሓልፎ ኢና እዚ ኸማን ሓደ ካብቲ ዘሰክፍ ነገር እዩ ህዝቢ እንተደኣ በሪሱ ጎቦን ስንጭሮን ሒዝካ ሃገር ክትሃንፅ ስለ ዘይትኽእል ብዛዕባ ህዝብና ክንዛረብ ግቡእ እዩ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ቆፎ ብዘይ ንህቢ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ከዓ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ጎቦን ስንጭሮን እያ ንህቢ ከዓ ቆፎ ከዓ ንህቢ ተዘይብሉ መዓር የብሉ ገለ ይብሉ ጓንጓ ኮይኑ እዩ ጠጠው ዝብል ስለዚ ንፀንት ኣለና ሃገር ከዓ ጎቦን ስንጭሮን ኮይና ሃገር ኣላትና ጥራይን መበሊት ትኸውን ኣላ ስለዚ ዴሞግራፊ ነዚ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብቲ ሃገር ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ ይኹን የንፀባርቆ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ድርቂ እንተዳልዩ እሞ ምጣነ ሞት እንተበዚሑ ዴሞግራፊ ነዚ የንፀባርቆ ፅቡቕ ምሕደራ እንተልዩ ህዝቢ ጥዕምዎ እንተልዩ ህዝቢ ይፈሪ ህዝቢ የፍሪ ካብ ሃገሩ ኣይወፅን ዴሞግራፊ ከዓ ነዚ ብስልኢ መልክዕ ገይሩ ስእል ኣቢሉ ይረዳእና ማለት እዩ ህዝብና ከመይ ስለዚ እዚ ዴሞግራፊ ንብሎ ንዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክንገብር ንኣብነት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ናይ ኣውቶቡሳት ናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ዋላ ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ኸማን ክንገብር እንተኮይና ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ቁፅሪ ናይ ህዝብና ብዛዕባ ኩነታት ናይ ህዝብና ሓበሬታ ክንረክብ የድልየና ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ስላይድ ከዓ ከም ንሪኦ ከዓ እዚ ሓበሬታ እዚ ካበይ መፂኡ ሕጂ ኣብዚ ንሕና ዕላማና ነቲ ዘሎ ኩነታት ብውድዓዊ ፋክቹዋል ብጭቡጥ ነገር ንምቕራብ ዳ እምበር
نتي سرعات ديمونايز نمكبار وين مسيطان وين مكفاء علامة يبلنا وين نحنا صبوقنا هاجرنا خنسمع صبوقنا هاجرنا خنوري دس بلنا سباتنا جن قزلها حبيخا خا فوسي سلا زي ركب كنتات هاجرنا تصبوق صبوق الله حماق الله كنبلو إنا سلازي بقصر يجرنا إنا قصرها خم تفلتوا أحسنيو بلكة إذا قصر زي أب هاجرنا قصرها حزبي ويز سنسس نبلو أبنن نبرو العادات أب حمشت عمد ديو 10 عمد ديو يكبر أب هاجرنا تجري فلتنيو كابت حدا دغمتنا قرموكو حزب خان حرزي فليت كها أب دنبربر انتهي بلان تقبر كم تقدم ناس تقصنا ياسي كم يجر كاها كندي نخندي سبي خابيت مرتقد سره خندي زاخلو سباتي خا أقلقلوت إن كلينيكات هوسبيتالات تسره سلازي إزي حدا خابتي قدلت هاجرنا زرعيو جن إزي قدلت إزي حبرات منقستات بفلاي ناي كفلي حزبي زبحال Department of Economic ناي قطبان ناي محبراو قداتن زبحال كفلي ناي حبرات منقستات ناي بعال عالم بانك ناي بعال ودبت عن عالم بدقيقو قمقامات سلس قبرو أبزي تمركوسنا كنملكتنا مالتي قصر يبلنان إلنا إدنا تأميرنا سوين بلنينا كسلينا مبار نمتاني بزحي حزبي زوسونو نغرات أبزخون يكون هاجرات كم لك على كم هاجرنا ترينا متانا وليد ثلاثة نغرات يوم حبيتي vital events ويكا vital statistics نبلو بس يوم كأنت يوم متاني وليد علو birth rate نبلو متاني موت سدت كم نقول لنا حجي كابن نابن مالتيو نابت هاجر كندي آتو أبنتنا بهاجرنا كاب هاجرنا خندي وزو immigration and emigration نبلو مالتيو سلازي أبزم بدأ بنبار أبزوم سلسته vital statistics وي vital events نبلو زعبا موت زعبا وليد زعبا سدت أو هاجرنا كما يمثل تسئلي تتملكتنا يوم تسئلي كلش أبيلو كبنا يوم بزحي حزب تدارينا بزحي حزبي متأنا عبيت حزب نخخون زوصد له عامتات مبار حجي ناي عامت ناي كلتا عامتا كنا نرئي كاب جزية فدريشن كاب شحن 950 كساب كلتا شحن كساب عامي مالتيو زلو بزحي حزبي عامت كوان تزيكوني ب10 عامت دا خفلنا خنريوينا لابنتا شحن 950 درجة 1 مليون كمان عمل إنيرو حزبنا تمت أنا عبيت ترينا يقع 1.5 مئتاويت نيرو بزي مت أنا عبيت زين تدا غسيلو حزبنا عزف نخخون 4 شعات عامت يوصدلو مالتيو كوم ندابلخوم خيدو أبشحن 970 مليون نتبخلتن كوينو مالتيو تمت أنا عبيت حجي أبزي جراف نريو خمزلنا دارجا ندوسخ خيدو 1.5 كلتة نتبي كلتة نتبي 59 حجي تي متأنا عبيت انت دا وسيخو حزف نخخون زاد اللي عمتات كاينكي قلت في وسخ مالتي تزبنا اوكي حجي بشهن 980 ترينا حزبنا 1.6 مليون نيرو بخلتة نتبي 74 كاي عابني ربع عامات أبو الناس النت شحن 909 كلتة نتبي 1 مليون نيرو بخلتة إسران نتبي إسران شومنتن كاي عابني نيرو حزبنا حجي باتي ناي أبو الناس النت كلتة نتبي إسران شومنتن تزوسخ حزبنا تزي عابني نيرو حزبنا 30 حدن عمت عبيلو حجي اسفو مخوانا نيرو مالتيو كلتا شحن تارينا تعبيت نكيو حجي أبزي ديموغرافيا حسوني ويلنا زلو غنتاتي زنت أبارق إلنا حجي زي من البات أبتقوان ناس النت
ብዙሓት ደቂ ወፃኢ ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ሃገርና ወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኩነታት ይንፈልጥን ኢና ከመይ ክኸውን ስርዓት ከመይ እዩ ሓድሽ መንግስቲ እዩ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሎም ወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም 2010 ዳርጋ ናብ 3.1 ገለን ሚልዮን ኮይኑ ህዝብና ሕጂ እውን ትወሰኽ ቁሩብ ዕብይ ኢሉ ቁሩብ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ ተስፉ እዋን ክኸውን ይኽእል ሰብ ክወልድ ጀሚሩ ማለት እዩ 2020 እንተሪኢና ጎዲሉ 2020 እንተሪኢና ናብ ሓደ ነጥቢ ዳርጋ ናብቲ ናይ 1950 ዝነበሮ ወሪዱ ማለት እዩ በዚ ዕብየት ዝተዳቐፂሉ ኸዓ ህዝብና ህዝቢ ንክኸውን 7 ሚልዮን ኣቢሉ ንክኸውን 43 ዓመት ክወስደሉ ማለት እዩ ክሳብ 2063 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ክወስደና ማለት እዩ እዚ ብሓቂ ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ክኸውን ኣላ ማለት እዩ 2024 እንተሪኢና 3.8 ኮይኑ እቲ ዕብየት ከዓ ገና 1.8 ኣሎ በዚ ዕብየት እንተቐፂሉ ከዓ 38 ዓመታት ክወስደሉ እዩ ኣብቲ ብራኬት ኣብቲ ሓጹር ዘሎ ብቀይሕ ተጻሒፉ ዘሎ ዕብየት ህዝቢ እንተዳ ተመልኪትና ናይ ኢትዮጵያ ዕብየት ህዝቢ ዓመታዊ ዕብየት ህዝቢ ዘመልክት እዩ ካብ ናህና ረኣይዎ ድሮ ኢትዮጵያ ክንደይ ህዝቢ ከም ዘለዋ ኩልና ንፈልጦ ኢና እቲ ዕብየቶም ከዓ ረኣይዎ 2.8 ኣብዚ እኳ ዳርጋ ደሓን ናህና ዝመጣጠን እዩ ኣብዚ ጎዲሎም ነይሮም 3.7 3.1 2 ስለዚ ኻባናሲ ዝያዳ ይውስኹ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ህዝብና ብደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ኣንስትዮን ተዳሪና ደቂ ተባዕትዮ 49.3 ሚእታዊት ክኾኑ ከለዉ ካብቲ ጠቕላላ ህዝብና ካብዚ 3.8 ንብሎ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዝሕ ብዝበለ ቁሩብ 50.7 ሚእታዊት ይኾና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ግራፍ ብሓፂር በዛ ስእሊ እዚኣ ጥራይ ብዛዕባ ህዝብና ብዙሑን ብክንደይ ዓብሎ ክንደይ ዓመት ክወስደሉ እዩ ህዝቢ ንክኸውን እዚ ኣብዚ ሕጂ ድሮ ዘሰክፍ ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ 38 42 ዓመት ድሕሪ ተጸቢናሲ ናይ ብሓቂ ሃሳይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ዝቕፅል ስላይድ ከዓ እንተተመልኪትና ምጣነ ፍርያምነት ኤርትራዊት ኣደ ኢና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ክንደይ ቆልዑ ትወልድ ኣብ ሂወታ ካብ ዋል 15 ቢላ ፍርያም ምዃን ካብ ትጅምር ክሳብ ፍርያምነት ጠጠው ተብል ዋል 4 ገጻ ክሳዕ ትኸውን ክንደይ ቆልዑ ትወልድ ሕጂ እንደገና እውን ካብ ግዜ ፌደሬሽን ተተመሊስና ብግምት ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ሃገርና 6.5 65 እንተሪኢና 6.5 6.6 እንዳበለ ቀፂሉ ዳርጋ ኣቨሬጅ ሓንቲ ኣደሲ ካብ 6 ቆልዑ ንላዕሊ ትወልድ ነይራ ማለት እዩ ኣብ 2000 ኣብ 5.4 ወሪዱ ካብኡ ራይዎ 2005 2010 2015 ትዘሰክፍ ከዓ ዳጎደለ ኣብ 2020 ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ 3.7 ትወልድ ማለት እዩ ዳርጋ ፍርቂ ኩልና ንፈልጦ ኢና ገዛና እንተሪኢናሲ እንደይ ስድራ ነርና ብሓንቲ ገዛ እንተይልናስ ሓንቲ ኣዴታትና እንተሪኢና 6 ቆልዑ 8 ዝወልዳው ነይረን ግን ኣቨሬጅና ንወስድ ዘለና እዚ 6.5 6 ሕጂ ግን ረኣይዎ ዳርጋ ፍርቂ ሓንቲ 3.7 ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኢና በንጻሩ ሓንቲ 4.1 ትወልድ ኣብዚ ግራፍ እንተሪኢና እዚ ግራፍ እዚ እንዳንቆልቆለ እዚ የማናይ ዘሎ እንተሪኢናዮ ኣብ 2023 3.7 ወሊዳ ጠጠው ትብል ኣላ ሓንቲ እዚ ክንሪኦ ኢና ንምንታይ እዩ
ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ትቕጽል ዘሎ ስላይድ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ንምንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ፍርያምነት ናይ ኣደ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝጽሎ ትምህርቲ obviously እንተ ተማሂራ ጓል ኣንስተይቲ ደሞዝተኛ እንተኮይና ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ እንተኣትያ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ብቲ ሕብረተሰብ ቀደም ኣዴታትና ምናልባት ስራሕን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ሓዳር ምእላይ ምውላድ እዩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ግን ዳርጋ ተመሳሳሊ ምስ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቁጠባ ትሳተፍ ኣላ ጓል ኣንስተይቲ ቁጠባዊ ምዕባለ እቶት እንታይ ኢሉ ምጣነመት ቆልዑ ንዝንኪ ድሓር ፀኒሕና ክንርኢና ብሃገርና ምጣነመት ቆልዑ ናይ ብሓቂ ነኪኡ እንተዳእቶም ዝተወልዱ ቆልዑ ዝርካቦም ሰለስተ ወሊዳ እሞ ዝዓብዩ እንተኮይኖም 6 ምውላድ ኣየድልያን እዩ ከተማነት ዳርጋ ሃገረሰባትና ህና እንዳጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩልናኹም ንፈልጦ ብስደትን ብአርባናይዜሽን ብከተማነት ዝርከቡ ህዝቢ እውን ናብቲ ከባቢኡ ዘሎ ናብ ኣስመራ ናብ ደቃ መሓረ ናብ መንደፈራ ከረን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ኣገልግሎት መከላኸሊ ጥንሲ እዚ ብሃገርና ናይ ብሓቂ ውሑድ እዩ ግን ብኡ ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና ኮንትራሰፕሽን ስለ ዝገብራ እዩ መከላኸሊ ጥንሲ ስለ ዝገብራ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ 800 ጥራይን ነዚ ኣገልግሎት ዝጥቀማ ስርዓተ እምነትን ክብርታትን ብዛዕባ ጓል ኣንስተይቲ ዘሎ ራእያ ከመይ ይመስል ስለዚ ብሓፂሩ ኣብ ሃገርና ድሓር እውን ክንጠቕሶ ኢና ንምንታይ ጎድል ከም ዘሎ ንኣብነት እዚ ገደብ ኣልቦ ኣስከረና እንታይ ተራ ኣለዎ ኣብዚ እንድሕሪ ጓል ኣንስተይቲ ጓል 16 ኮይና ኣብ ኣገልግሎት ትኸይድ ኮይና እሞ ኣብ 10 ዓመት 20 ዓመት ፀንሕ እንተኮይና እቲ ፍርያማዊ ዕድሚኣ ኣብኡ ይባኽና ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ጥራይ ብትምህርትን ቁጠባን እዩ ዝንክ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ ሃገርና ካልኦት ኣለዉ ስለዚ እምበኣር ብሓፂሩ ፍርያምነት ይጎድል ከም ዘሎ እዚ ኸ ከሰክፈና ይግባእ ሕጂ ፒራሚዳዊ ቅርፂ ፒራሚድ ንፈልጦ ኢና ኩልና እንታይ ማለት እዩ ፒራሚዳዊ ቅርፂ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ እዚ ኣብ ፒራሚድ ከምዚ ጌርና መታን ክጥዕመና ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገር ናይ ዴሞግራፊ ከምዚ ስእሊ ዝጥቀም ሕጂ እዚ ሰማያዊ ናይ ወዳት እዩ ቁፅሪ እዚ ሓደ ሕብሪ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተርኢናዮ ንኣብነት ፒራሚድ እዩ ልክዕ ሰፊሕ ኣብቲ ታሕቲ ሰፊሕ ፒራሚድ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ቆልዑ ይውለዱ ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ቆልዑ ይውለዱ ኣለዉ እንዳኸድና ግን ራእይዎ እንዳጎደለ ስካላሲ ስካላ እንዳፀበበ ይኸይድ እዞም ሰባት ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ወይ ይሞቱ ኣለዉ ወይ ናብ ስደት ይኸዱ ኣለዉ ምክንያቱ እንተሞይቱ ሓደ ሰብ ኣብዚ ክስእሎ ኣይንኽእልን ኢና ናብ ስደት ተወፂኡ ከዓ ንኣብነት ሕጂ ኣብ 25 30 ዘለዉ እንተርኢና ራእይዎም ክንደይ ይጎድል ናብ 2.5 ይጎድል ኣበይ ከይዶም እዚኦም ኣበይ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሕ ጠላቕ ጎድኒ ዝጎድኒ ዝምባር እንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ኣይቀፀለን ዘይቅፅለሉ ምክንያት ከዓ ይጎድሉ ኣለዉ ካብዚ ፒራሚድ ሲ ይፀድፉ ኣለዉ እቶም ሰባት ናይ ኢትዮጵያ እንተርኢናዮ ዳርጋ ቀስ እንዳበለ ዝንኪ ይመስል ራእይዎም ትፍልሊ ንሕና ኣብዚ ዳርጋ ተመሳሳሊ ፀኒሑ ምሳ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ጉብዝና እዋን ምስ ከደ ግን ይጠልቕ ትጎድኑ ጠላቕ ይኸውን ይጎድሉና ኣለዉ ብዚ ኣብዚ መንእሰያት ዘለዉ ዕድመ ኦፍ ኮርስ ምስ ዕብየት ከዓ ኣብዚ ከዓ እቶም 95 ክሳብ 100 ዓመት ዘለዉ ከዓ ብሞት ማለት እዩ ዳርጋ የብልና ናብዚ ሰባት ውሑዳት እዮም ማለት እዩ ልክዕ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ዘሰክፍ ኩነታት እዛ ስእሊ እዚኣ እዛ ፒራሚድ ዘሰክፍ ኩነታት ዳርጋ ኣብ ሓደ እዚ ልዑል ምጣነ ወሊድ ብሞትን ብኻልእን ራእይወት ህዝቢ ኣብዚ የለን ራእይዎ ከመይ ከም ዝጎድል 6.7 ዝነበረ ኣብዚ ኣብዚ ራእይዎ ሕጂ ኣብ 35
39 2.5 خيدارك فرق يخيدالو اوكي ابز قصل كا نملكتو إنا امبار ناي وليد رئينا حدا خابتي فايتال ايفنت زبلنايو متانا وليد مغانيو نسو رئينا متانا موت كاسك بيرتران ملكت حجي good news ابز زلو زحقوس زينا انتايو كاب شحنت شعاتم ايتن سسان دارغات فيدريشن زفرسلو زنبري قالسي زجمرولو زنبري اوان اتحيزنا انت تخاتات يلنا متانا موت ديت ريت نبلو كاب شحنا نغوصر زلنا 26 22 سرتت شعته سرت حمشتين دابل اندا غودله مسيو اب تسعانت شعاتن حجي قرب وسخ يبل كاب تسعه ازي منالبات زغبرنا مسطعتي يلن جن مستي كوينات نايباد مخون خيل مستي كوينات نايباد مخون خيل رايو خمزي دابل مسيو ابز قرب وسخ يبل علي دي مالتيو سبايك يقبل ابزي تحرملي سوخا يقودل بحافشو جن متانا موت اب هاجرنا ندا غودله خيت كم زلو ابزي كلمه حمشت عمت ترينا شوعات كاب شح سبات يموتو كم زلو هنا راي واحد جزي نقول قول اسبوع جود نيوز يزي اسبوع نيوز بزيكاب 9 شعاتن كم زبلنايو مخنياتو ديموغرافي نزل كل زنصبارقو ኩናት ይሃሉ ስደት ይሃሉ ሰባት ይምጽኡ ናብቲ ሃገር ኩላያት ምዝግባ ስለዚ ስፓይክ ገይሩ ኦኬ ክንቅጽሊና ምጣኔ ሞትሪና ያለና ሕጂ ኣብዚ ዘሰክፍ ኩነታት ኢና ንርኢ እዚ ኸኣ ጠንቂ ሞት ኣብ ሃገርና እንታይ እዩ ኣብ ህዝብና ዝቆትሎ ዘሎ ሕማማት ን100,000 ካብ 100,000 እንተዳ ኤርትራውያን ወሲድናሲ ስትሮክ ወይ ካብ ወቕዒ ንብሎ ናይ ታሕተዋይ ስርዓተ ምትንፋስ ቀዳማይ ወቕዒ እዩ ቀፂሉ ታሕተዋይ ስርዓተ ምትንፋስ ኒውሞኒያ ንብሎ ብሮንካይትስ ንብሎ ወዘተ ይቕፅል ሕማም ልቢ ውፅዓት ናይ ሊቨር ወይ ከዓ ናይ ከብዲ ሕማም ሽኮርያ ሕማም ብዝሒ ደም ዝተሓሓዝ ሕማም ልቢ ናይ ኮላሊት ሕማም ሕጂ ንምንታይ እዚ ዘሰክፈና ቁሩብ ኣብ ምዕባል ዘላ ሃገር ኤርትራ ንኣብነት በዓል ዓሶ ጠቕሊሉ ኣይጠፈን ካብ ሃገርና ጽቡቕ ምቁፅፃር እኳ ተገይሩ እንተኾነ ሕማም ዓባይ ሰዓል ጽቡቕ ምቁፅፃር እኳ ይግበር እንተሎ ጨርሹ ኣይጠፈን ውፅዓት ምስ ፅሬት ተተሓሓዘ ምስ ድኽነት ተተሓሓዘ ሕማማት ኮለና ዝል ኢልና ከዓ ናይ ሃብታማት ሕማማት ከም በዓል ወቕዒ ንምንታይ እዚ ሕማም ልቢ ዋይ እዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ክኾን ተፀበኹ እዋን እዚ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ናይ ከብዲ ናይ ፀላም ከብዲ እዚ ሕጂ ምናልባት again መስናዕቲ ዝተገብረ ይራኹን ኣነ ብዚ ግን ናይ መስተ ብዙሕ ግዜ ሲሮሲስ ዝበሃል ሕማም ፀላም ከብዲ ከምፅእ ይኽእል ሕማም ሽኮርያ ሕጂ ራእይዎ ብክንደይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ ሕማም ኮሮና ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣብቲ እዋኑ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ስሉስ ፅዕነት ኣለና ብዙሓት ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ከም ኤርትራ ተላጋብን ዘይተላጋብን ሕማማት ዘጥቅዐን ንሕና ከዓ ልክዕ ከመን ኮይንና ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣለውና ከም በዓል ሕማም ዓባይ ሰዓል ንኣብነት ዘይተመሓላለፍቲ ከዓ ከም በዓል ወቕዒ ሕማም ልቢ ሕማም ሽኮርያ ከዓ እዚኦም ከዓ ይጥቅዑና ብተወሳኺ ከዓ ንሕና መቁሰልቲ ወይ ኢንጁሪስ ንብሎ እዚ ብርግፅ ምስቲ ኩናትን
قصالي وقعاتن ዝተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንጁሪስ ብብዝሕ ኣለና ማለት ሰለስተ ፀቕጥ ኣለና ብሃገርና እምበር ቀንዲ ጠንቅታት ሞትን ቀንዲታት ጠንቂ ሕማማትን ኮይኑና ዝኽእሉ ንቐፅል ሕራይ ምጣኔ ሞት ህፃናት እንተዳ ተመልኪትና ምጣኔ ሞት ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ወይ ቆልዑ ንብሎም ምጣኔ ሞት ኣዴታት ኣብዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ዜና እዩ ዘለና እዛ ስላይድ እዚኣ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓወት ኣመስጊባ ከም ዘላ ንኣብነት ምጣኔ ሞት ህፃናት ኣብ እዋን ናፅነት 93.9 ወይ ዳርጋ 94 ካብ 1000 ህፃናት ይሞቱ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወይ ከዓ ቅድሚ 5 ዓመት ናብ 27 ካብ 1000 ህፃናት ወዲሉ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ 1000 ህፃናት ተወሊዶም ለዘበን 27 ወይ 28 ካብኦም ጥራይ ይሞቱ ቅድሚ 30 ዓመት ተኸይድና ግን ዳርጋ 94 ካብቶም 1000 ይሞቱ ነይሮም እጂ ኣብዚ ዓወት ተመዝጊብሎ ናይ ቆልዑ ወይ ከዓ ትሕቲ 5 ዓመት ንብሎም ከዓ ኣብ 93 ኣብቲ እዋን ናይ ሬፈረንደም 130 ካብ 1000 ካብ 1000 ተወልዱ ቆልዑ 130 ክሞቱ ከለዉ 5 ዓመት ከይገበሩ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 37 ወሪዱ ንረኽቦ ምጣኔ ሞት ኣዴታት ከዓ ሞት ኣዴታት ንኮላ ኣብ ግዜ ሕርሲ ማለትና ኢና ኣብቲ ካልእ እዋን ከም ሰበን ብሕማም ልቢ ብሕማም ሽኮርያ ብሕማም ወቕዒ ሞታ እየን ግን ምስ ሕርሲ ዝተተሓሓዘት ዘሕዝን ሞት ህይወት ክትህብ ኮላ ኣዴ ክትመውት ኣይግባእን እንድዩ ግን ኣብ 2000 ልዕሊ 1600 ይሞታ ነይረን ኣብ 2023 ናብ 291 ጎዲሉ እንደገና እውን ይጎድል ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ እቲ ስርዓት እንተዳደልዩ ኣብዚ ኢንቨስቲጌር እዩ እዚ ስርዓት ብሓቂ ምስ በዓል ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ በዓል ወርልድ ባንክ ዝገበሮ ሽርክነት ኣብዚ ብዙሕ ውፅኢት ኣርኢና እዩ ኣብቲ ካልእ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ክገብር እንተደልዩ ክገብር ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዜና እዩ ማለት እዩ قصل مش نقصل تثبيت عدمه جي تثبيت عدمه بتقرنيا منالبات هايبرهالنا نخون لايف اكسبكتانسي نبلوينا حدا اول عالم انت توليدو اب ايرتراسي كندي عامتات كصنح يخيل ينال زلنا زخا حادثب جمجام كنبرو كصبو يزخيل بزها عامتات يحبرنا مالتي حجي كم نفولتو ኣብነት ኣብ ጃፓን ተሪኢና ዋላ ካብዘን ምዕቡላት ሃገራት ዝበሃላ ቶም ዝለዓለ ዝነውሐ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይ ትፅቢት ዕድመ ዘለዎም ሰባት ጃፓናውያን እዮም ካብኦም ቀፂሎም ዞም ምዕራባውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድዩ ኤውሮጳ ድዩ ክኸውን ከሎ እቲ ዝወሓደ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይ ትፅቢት ዕድመ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሰብ ካብ ዝውለድ ብገምጋም 97.3 ክነብር ይኽእል ማለት እዩ እዚ ቁፅሪ ከዓ ኣብ 2054 ነይሩ ስለዚ ይድይብ ኣሎ እዚ እውን ጉድ ኒውስ እዩ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ እውን ይድይብ ኣሎ እዚ ግና ካብቲ ናይ ዓለም ምስቲ ናይ ዓለም ክንወዳደር ከለና ናይ ዓለም 71 ኒውቲ ገምጋም የኣቨሬጅ ድብሎ ሙዙ ክንወዳደር ከለና ግን የና ኣይበፃሕናዮ ስለዚ ክንዛነ ኣይንኽእልን ኢና 96 በፂሕና እንዲና 97 በፂሕና እንዲና ኢልካ ምዝናይ ግን የለን ሕጂ ካብኡ healthy life expectancy the life expectancy ንብሎ ብሕማም ተረሚስካ 67 ዓመት ክትፀንሕ ትኽእል
ጥዑይካ ድሽ እንዳበልካ ከዓ 67 ዓመታት ክትፅበ ትኽእል ስለዚ ኣባና ገለ ካብኡ ሕማም ተረሚስካ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ገለ ከዓ ጥዑይ ኮይንካ ዝሓዘ እዩ ክልቲኡ የጠቃልል ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ዲፕ ገይሩ ነይሩ ብዚ ኣብዚ ናልባት ኤገይን ኣብ 2000 ከም ዝሪኦ ዘለና እዛ ግራፍ እዛ ድምቕቲ ግራፍ ንሪኣ ዘለና እንዳወሰኸ መፅኡ ኣብ 2000 ራእይዋ ቪ ኮይና ንቁልቁለት ገፃ ከይዳ ነኪያ ማለት እዩ ነኪያ ሕጂ እዚ ምስቲ ኩናት ተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ኩናት ባድመ ዝተኻየደ ብዙሕ መንእሰይ ዝሃለቐሉ ኩናት ምስኡ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ክኸውን ይኽእል እዚ ግራፍ እዚ ኦኬ ምስ ንቕፅል ኣብ ስዕብ ዘሎ ምስ ንቕፅል ከዓ ሕጂ ብዛዕባ ወሊድ ተዛሪብና ብዛዕባ ምውላድ በርትሬይ ተዛሪብና ብዛዕባ ሞት ተዛሪብና ኣብ ሃገርና ከመይ ኣሎ ኣየናይ ኣሎ ሕማቕ ኣየናይ ኣሎ ፅቡቕ ርኢና ትዘሰክፍ ትዝሕዝን ትድቃስ ዝኽእል ግን ኣበይ እንተኢልኩምኒ ኣብዚ ናይ ስደት ንብሎ ሕጂ ስደት ድዩዚ ፅንተት እዩ ስደት እኮ ዝበሃል ናብ ሓደ ሃገር ከይድ ኢልካ ንሃገርካ ክትምለስ ትኾንካ ኢኻ ንሕና ግን ከምኡ ድዩ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ካብ ኣሜሪካ ካብ ጀርመን ካብ ካናዳ ክምለስ ድዩ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓቂ ክምለስ ድዩ ስለዚ ስደት ዶ ፅንተት ኢልና ኣለና እቲ ዘሰክፍ እቲ ዘናውፅ ኩነታት ገጢሙና ዘሎ እምበር ዴሞግራፊ ኩልጭ ኣቢሉ ዘረዳእና ኣብዚ እዩ ስለዚ ካብዛ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ክንድዚ ህዝቢ ናብ ስደት ክውሕዝ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ መድመይቲ ሄሞሬጅ ንብሎ ሒዝዎ ሂወቱ ናብ ሓደጋ ትወድቕ ምስ ከምኡ ከነመሳስሎ ንኽእል መድመይቲ እዩ ዘለና ሄሞሬጅ ናይ ህዝቢ መድመይቲ እዩ ዘጓንፈና ዘሎ ፀብፃባት ሕቡራት መንግስታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ወርሒ ክሳብ 5000 ዝኾኑ በቲ ጉዱድ ዕስከርና ዝመረሮም ፖለቲካዊ ኩነታት ዘሳቀዮም ቁጠባዊ መነባብሮ ዝሓሰሞም ዋላ ብጥይት እንዳተሳሕቱ እውን ካብ ሃገሮም ይስደዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር እዚ ብልክዕ ብኣሃዛት ክንገልፆ ስለ ዝደለና እምበር ቁጠባ ናይ ፀብፃብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፀብፃብ ናይ ሓደ ሃገር እውን ዘድልየና ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና ኩልና ኣሕዋትና ኣብኡ ኣለዉ ኣሕዋትና ኣብኡ ኣለዋ ሓትና ኣብኡ ኣለዋ ንፈልጦ ኢና እዚ ስደት ዘይኮነስ ፍልሰት ፅንተት ስለ ዝኾነ ንኩልና ኩሉ ግዜ ዘሰንብድ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባእ እቲ ስርዓት ብወገኑ ነዚ ፍልሰት መንእሰያት ፍታሕ ክረኽበሉ ኣይርአን እኳ ደኣ በንፃሩ ምንጪ ናይ ሓዋላን እቲ ነቲ 2 ካብ 100 ቀረፅ ዝረኽቦ ሚልዮናትን ኣጣዊ ይጥቀመሉ ንኣብነት ኣብ 2007 2010 ክሳብ 73 ሚልዮን ከም ዘእተወ ይፍለጥ ስለዚ እቲ ስርዓት ነዚ ስለምንታይ እዩ ፍታሕ ክረኽበሉ ዘይጓየ ስለምንታይ ኢልካ ክሕተት ዝግብኦ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እዚ ንሪኦ ኣለና ዋሕዚ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም መተሓላለፊ ከም ዝጥቀምሉ ንኣብነት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ቀደም ዋላ እውን እኮ ግዜ ፌደሬሽን ዋላ ናብ ኢትዮጵያ ከይድ ነይሩ ህዝብና ዘይሩ ግን ዓዱ ምለስ ገዛ ሰርሕ መፂኡ ስድርኡ ርኢ ዓዱ ድሃ ይገብር ናብ ምዕራባውያን ሃገራት መተሓላለፊ እየን ዝጥቀመለን ናብ ኢትዮጵያ ድዩ ናብ ሱዳን ድዩ ናብ ኩሉ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ካብዚኦም ክንደኦም ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣይክንብሎም ኢና ንሕና ከምቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ዝብሎም ካብዚኦም ብዙሓት ናህና ደም ናህና ኣፅምቲ ናህና ህዝቢ ምዃኖም ኢና ንፈልጥ እዚኦም ካብዚኦም ከዓ ክንደኦም ዝሰጉሩ እሞ
رينا إنا تاريخنا لامبيدوسا زي رسع كاب أمرو منم قدوس إرتراو زي هاسس سمبرات أي لامبيدوسا ذكروا لنا كبور هزبي هاجرو زفوتو هاجرو زفكر هزبي خمس جيرو كم ساردين نبحرين داماتو خسجر إذا خبر هزبزي زي قبو أكايدايو بحكي زي قبو خوريعو أو كايه بحرو كزاني أو كايه بحرو عساخ كجفف عساخ بلع تزي كوينو بخمز جيرو نسدات كخيد قبو أيكونا أبز قصل سكان الملكت أوكي مبار واحد سدات تلاتة ملكتنا إذا النت مايجريشن ريت نبلو سنتاي مالتيو نتوم كاب هاجر زوصو كابتوم هاجر زوصون ناب هاجر زاتون تداغديلنا لهم كما يخونتاتني هاجرنا انتلنا سسان حمشتن سبعة كساب سبعان حمشتن ترينا ناب هاجر زاتو بزح نيرو ولا وحود يكون امبر حدا نت بحدا حدا نت بسلسته اب 8 عامه مهرت جميرو حجي قرب سدت ماينس كيدو ماينس كنقول كلنا حجي نيجاتيف مايجريشن ريت كنقول كلنا انت مالتنا كاب هاجر زوصو سبات يبزحلو كاب هاجر نازعتو مالتنا هنا اذا كمزي بانك $1,000 قميت كاس شحن 300 كتوص مالتيو كفنكر مالتيو تجنزبك حجي اب شحن 909 ارجو ناصنت انترينا وسيهو حجي بزي منالبات كمزي زبلنايو نتي سرعات المكفاء نهاجرنا المكفاء علامة يبلنا نحنا بقصري كله كنتات من الصبرات زي كوين حجي بزي منالبات زي قصري زي وسيخو زلو بزحات وساتنياتات اب هاجرنا زنبرو شنشعات بيتن تسعان كم نفلتو هانيموني نيرو دارغانا صنت قريبو ينيرو باف دغا نيرا سلازي بزحات سبات وصيوم كونو يخول يمن ابزي excuse me 85 ترينايو رايو حجي تي زخفئ ماينس 21.5 كاب شحسب هاجر يديفهم وصيوم مالتي كلتشح دارغا excuse me كلتشح حجي بوزيتيف كوينو حجي زي again منالبات مستي مسقواغنا حزبنا جاملاو مسقواغ حزبنا خاب إثيوبيا اتوم ناب هاجرنا زاتو حزبنا نزو قصري اما حيشو مخونو هو ليامي كلتشحن حمود كاب كلتشح حساب كلتشحن حمشتن زرلو مبار دحان رئي لنا نيجاتيف ايرانا كلتشحن عسرتن دغنا ماينس اتينا كاب زاتو زوصو يبزحلو كلتشحن عسرت حمشتن زسكف داغنا خيدو كلتشحن عسران الليتست زرهبكو حبريتا مالتيو ماينس شمنته نتبي شدشته كاب سبات هاجر قديفهم يوصلو بحافشا دارجا 1 مليون ويكا 10 تاويت كاب حزبنا اب دقه انتلا اب غراب هاجرات ينبر الله 10 تاويت نا حزبنا زي ناي بحقي زسكف قصريو نغسل سكي امبار قصري نايتوم اب ዝተፋላለያ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ተሪኢና እዙን ቁፅርን መሃብ እንተዘይ ኮይኑ ንፈልጦ ኢና እዚ ዘለና ዓዲ ክንደይ ሃገርና
እንደይ ደቂ ዓድና ኣለዉ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ እንተሪኢና ንኣብነት 9,000 ካናዳ ልዕሊ 36,000 ዴንማርክ ሆላንድ ጀርመኒ ልዕሊ 80,000 እስራኤል ዓዲ ጣልያን ሊብያ ህዝብና ኣብ ሊብያ ከይዱ ክዕቆብ ኣይሕዝነኩምን ኣይሕዝነናን ካብ መጥበስስ ናብ ሓዊ ዝበሃል ከም ዝምስኮነ እዩ ሊብያ ከይዱ 8,000 ህዝብና ኣብ ሊብያ መሰጋገር እዩ ንፈልጥ ግን ኣብ ሊብያ እንታይ ከም ዘሎ ስለ ንፈልጥ ከዓ እዚ ቁፅሪ እዚ ዘገርም እዩ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ሱዳን ዳርጋ 160,000 ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝግመት ስዊዘርላንድ ስዊድን ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 140,000 ኣብ ዩጋንዳ ገለ ፀብፃባት ክሳብ 250,000 ይብሉ 200,000 ገሚት ኣለኹ ኣነ ብዚ እቲ ኣስፊሩ ኣለኹ ብግምት ዳርጋ 1 ሚልዮን ህዝቢ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ከዓ ኣብ ኬንያ እንተሪኢና ደቡብ ሱዳን ከይዱ ክዕቆብ ህዝብና ማሕሰቡ ትማሊ ናፃ ዝወፀት ሃገር ደቡብ ሱዳን ከይዱ ክዕቆብ ህዝብና ከማዕብላ ነታ ሃገር ርኢናዮ ኢና ኣብ ኣንጎላ ኣብ ግብፂ እዚ ተደመረና ኣብዚ ኣብ ካልኦትን ኣብ ሩዋንዳ ክንደይ ኣለዉ ወዘተረፈ ስለዚ ከምቲ ተጠቐስናዮ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ እዚ ካብቲ ድቃስ ዝኸልእ እቲ ካልእ በደል ዝበልናዮ ነዚ ኢና ንቐፅል እስከ ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ውሕድ ኮይኑ ውሕድ እዩ ቅድሚ ምባልና ንኣብነት ስፍሓት ናይ ኤርትራ ሞንርኤ ህዝባ ከዓ ንርአ ብዚ ኤርትራ 121,630,000 ኪሎ ሜትር ትርብዒት እንድያ ህዝባ ግን 3.4 እዩ ማላዊ ንርአ ካብ ኤርትራ ትንእስ ህዝቢ ረኣይዎ 21,000 ትግራይ እዞም ጎረቤትና ክልል ትግራይ ተሪኢና 50,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዳርጋ 7 ሚልዮን ይግመት ብሩንዲ ተሪኢና ራይዎ መክነስ ሃገር ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ዓድና እያ ሓንቲ ኣውራጃ ሩዋንዳ ራይዎ 3,000 ስለዚ ስለምንታይ እዩ ኢልና እስከ ንመለስ ናብታ ኣብ ኣስኪ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ምጣነ ዕብየት እውን ይውሕድ ከም ዘሎ ርኢና ተዝሓለፈ ምጣነ ፍርያምነት ኣደ ይውሕድ ከም ዘሎ ርኢና ሕጂ መንግስቲ ንህዝቢ ንዓሰርተታት ዓመታት ንክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዘእትዎ እዚ ፖሊሲ እዚ ከዓ ሰፊሕ ምፍልላይን ድኽነት መፃምድትን ኣስዒቡ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ናብ ጃምላዊ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም ገደብ ኣልቦ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ግዜ መርዓን ወሊድን መንእሰያት የማዛብሎ ውሕድ ምጣነ ወሊድ ውሕድ ፍርያምነት ውሕድ ምጣነ ዕብየት ከዓ ይጓንፈና ኣሎ ከም ዝረኣናዮ ቀዲምና ብሰንኪ ስደት ኣብ ኤርትራ ክውለዱ ዝነበሮም ቆልዑ ኣብ ስደት ይውለዱ ኣለዉ ብተወሳኺ ቀፃሊ ኩናትን ሞትን ሽቐልቀልን ንመርዓን ንውላድን ዝዓናቕፍ ኩነታት ፈጢሩ ስለ ዘሎ ብዘይካቲ ባህርያዊ ሞት እቲ ዴዝ ሬት ዝበልናዮ ብሕማም ሽኮርያ ድዩ ብሕማም ወቕዒ በብእዋኑ ዝውላዕ ኩናት እውን እኮ ህይወት እዩ ዝበልዕ እኮ ኣሽሓት እስራት እውን ኣለውና እዚኦም ከወልዱ ድዮም ፈርዩ ድዮም ሕጂ ብዚ ገደብ ኣልቦ ዕስክርና ክጥቀስ ከሎ
ብዙሕ ሰብ ከምዚ ንዕስክርና ቃወሚኦም ንዕስክርና ይድግፉን ዝብል ኣሎ ግን ገደብ ኣልቦ እቲ መግለፂ ዓመትን ፈረቓን ኩለን ኮተን ምዕቡላት ሃገራት ወይ ብዙሓት ከም በዓል ስዊዘርላንድ ኣብነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለወን ግዱብ እዩ ግን ግዱብ ዝኾነ ኣገልግሎት ተዝህሉ ንሃገርና መማዕበለ ንመንእሰያትና መሃነፀ ኣብ ዓዶም ንኽፀንሑ እውን ምኽንያት ምኾነ ስለዚ እዚ ገደብ ኣልቦ እዩ ዘዛርበና ዘሎ ካልእ ኣይኮነን ንቐፅል እስከ ቁርብ ሰዓል እምበኣር ኣብ መደምደምታን መዋፅኦን ንኽንርኢ እንተኮይንና ዴሞግራፊያዊ ኩነታት ኤርትራ ኣዝዩ ዘሰክፍ እቲ ካልእ ገጽ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ በደል ብስታቲስቲክስ መልክዕ ተዓዚብና ከምዚ እንዲ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ጥራይ እናተኲርና ኣብ ኣገልግሎት ኣይከድና ኣብ ገለ ኣይከድና ኣብ ህዝቢ ከዓ ተወሳኒ ሃናፂ ናይ ሃገር ህዝቢ እዩ ቤንዚን ኣይኮነ ወርቂ ይኮነ ወርቂ እኳ ተለካ እኳ ገዳሲ እንተኾነ ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ከዓ ናብ ምንታይ ከም ተንቆልቁል ማንም ዝፈልጦ ባዕልና እውን ንሪኦ ዘለና ኣብ ሃገርና እዩ ኣብ ምንካይ ምጣኔ ሞት ህፃናት ቆልዑ ኣዴታት ፅቡቅ ዓወት ክምዝገብ ከሎ ከምቲ ዝረኣናዮ ቀዲምና ናብ ምንቁልቋል ህዝቢ ዘምርሑ ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደት ምጉዳል ምጣኔ ፍርያምነት ኣደ ትሑት ምጣኔ ዕብየት ህዝቢ ግን ዝርአ ፖሊሲ የለን ንኣብነት መንእሰያትካ እንተደኣ ገዲፎምካ ኣሕሪሖምካ ከዱ ጀሚሮም ሓደ ፖሊሲ ውፅኢካ ኣብ ዓዶም ዝፀንሕሉ መስሕብ ክትፈጥር ዘይምኽኣል ስለምንታይ ናይ ኩናት ሸውሃት ወይ ከዓ እቲ ኣፐታይት ናይ ኩናት ዘጥቅዖ ስርዓት ብወተሃደራዊ ኣካይዳ ሃገር ናብ ዕንወት ህዝቢ ድማ ናብ ፅንተት ይወስደሎ እዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ዓዊልና ንዛረቦ እዩ ተሓቢእኻ ሕሹኽሹኽ ትብሎ ኣይኮነን እዚ ኩናት ከም ኣብ ሃገርና ምስ ኩለን ከባቢኣ ወይ ጎራብታ ዝተዋግአት ሃገር ትህሉ ዶኾን ኢልና እሞ ንሕተት እንድዒ ኣይመስለንን እንተድለየ ሰላማውያን ህዝቢ እንዲና ሰላማውያን ህዝቢ ዘይኮናን ንሕና እንታይ ኣምፅኦ እዚ እቲ ብሬን ድሬን ንብሎ ወይ ከዓ ንቕፀት ሓንጎል ገሊኦም ፅረት ሓንጎል ይብልዎ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ከም ንነብር ይገብረና ኣሎ በንፃሩ ብሬን ድሬን ዘጥቅዓ ኤርትራ ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ዩጋንዳ ኸይዶም ኤርትራውያን ኣብ ኣንጎላ ኸይዶም ኣብ ጁባ ኸይዶም ኣብ ሩዋንዳ ኸይዶም ናይ 5 ኮኸብ ሆቴላትን ናይ መዐደሊ ኤሌክትሪሲቲን ክሰርሑ ንሪኦምን ክምውሉ ንሪኦምን ኣለና ኣብ ፅምብላልዒስ ማዕኮራ ዘይከደነት ዝበሃል ዘረባ ኣሎ መሬት ከደነት ንሕና ኣብ ምንታይ ኣለና እዞም ሰብ ፀጋ እዞም ዋኒነ ትካል ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገርና ኣበይ ኣለዉ ዝተማህረ ሓንጎልከ ኣትዩ ዋላ ንውሱን ግዜ ይኹን ነቲ ብሬን ድሬን ናብ ብሬን ጌይን ክንቅይሮ እኮ ምኽኣልና ሓደ ምሁር ብክእለቱ ንወርሒ ኣትዩ ብናፃ ኣገልጊሉ ክመፅእ ዝኽእል ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን እዛ ንእሽቶ ሃገር ብናፃ ንምንታይ ዝሕሰበሉ ዘይክእል ዋይ ናይ ቁጠባን ምሕደራን ካልኦት ክኢላታትን መፃኢ ናይዛ ሃገር ቅኑዕ ማኣዝን ሒዙ ናብ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ከተምርሕ ዓብዕ ዕማም ፅበዮም ኣሎ ፅበየና ኣሎ ንኩለና በባዕ እጃምና በባዕ ዓቕምና ንገለ ዝግደፍ እዩ ዝናይ ክስቶ ክሰርሖ ኣለዎ ክስቶ ዘይሰርሖ ምባል ገዲፍና ኣነ ከንታይ ክሰርሕ ናብ ምባል ንኺድ ካብ ባህርያት ወተሃደራዊ ምውፃእ ወተሃደራዊነት እዚ ሚሊታሪዝም ዝበልናዮ ኣብቲ ሃገር ኣብ መዓላ ምውዓል ስለዚ እምበኣር እንታይ ክንብል ዘለና ካብቲ ሚሊታሪስቲክ ዝኾነ ሶሳይቲ ወፂእናሲ ሓደ ብማሕረሻን
بطرازن بدفترن بحقن وامن زمحادر سرعت أو مخاد أبتي شجرنا نمفتاح زكايد حبارة السنبار شجر السنبار بعلو تسرعات في بحجرنا زلو سرعات فتحوا يولنا 34 عام تسبينا عندنا سلازي أبتي زكايد حبارة السي مفتار حزباو زماكل حدا حزب زماكل حدا وهود هاجراو حيلي إجامنا خنبركت عدامن زيد ليو ناي كلنا ما قد مخانو كنزق أيقبان إذا خانتها مالتي حدا حيلي حدا هاجراو حيلي فتيرنا مستي أب هاجر زلو توسيع زلو حزبين سراويتن حبيرنا أب هاجرنا اللوت إذا مسألو كنتات ناي قدن نخنفتر زي كل زهم تقصوزو عالنا هازات دارجا ناويز مرحنا مالتي ألا ما ناكوات زي نبري سلازي سنيلكم سلسة معكمني يغني لي بروح مشت بروح معالتي الراي زي كبرات ده شيء خالي أماني ماشي كبرات تخطاتلتي مس دكتور تسفى ميكائيل قبل هو كاب كالغاري كندا ازي حجي قارولنا تصنحو ديموغرافي زبل ወይ ድማ ናይ population science بمصنعتاو ዝኾነ ኣብ ሃገርና ክብን ለጠቕን ናይ ህዝብና ብዝተፈላለየ መልክዑ ከሪና ፀኒሖም እዚ ድማ ኣብ ሚያዝያ ወይ ኤፕሪል 26 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ኣው ብእንግሊዝኛ ቀሪቡ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኣብ ኤሪፒኤም ብምምፃእ ብቋንቋና ብትግርኛ ኩሉ ሰብ መታን ክርድኦም ክፈልጦን بخمزي عينت قريبهم لنا سلذي دكتور تسفى ميكائيل قبل هيوت بسمكم بسم تخطاتلتي أزي كمسكنا مدلي نزخون يكون حطاتات بحدا أهليو أبتناي كومنت بوتا خطأهم مطلم تقولوهم دكتور تسفى ميكائيل بتعمي إذا مسكن بسم تخطاتلتي نبرنا جزي تخطاتلتنا دما كابزي وكل زخونة فلتات دليبهم خونو تسفى يقبر بوحدو 5 زرعنا يو كل التقراي نبعلا ب 7 مليون نيرا مالتي نحنا نعمتات 3.5 مليون دا تبعلنا هنكيد بعل بروندي بعل رواندا كبانا زنسا هاجرات حزبا ريحهم مالتي 5 قمه ودكتور تسفى ميكائيل امه دكتور تسفى ميكائيل ازي اذا مسكن يغني لي اسهل كبرتي هذا لي سمعتنا اول سنيفكم سلا سمعكمنا خبرتي هذا بخالق زي بخالق مديب كنراهب تسفى نقبر هرا بتعمل زبو انا وانا خالق زي بخالق تحس تاخذ الرخب تسفى نقبركو تسفى قبرك منفعنا عين عهم لما عندهم انا لامو محرات يورد نابلكو كبرات خطاتلتي نلوم زنبره مدب ابز فصيمنا لنا ابقال وان بخالق تحس تاخذ الرخبك سلام لكم أصلي وقوات الحوي حادنا ما يزهزي أبدا ألسنا بحدنا هنا